Ito. Hambot. Maalam siya na mga dato. Wala. Muna nila nagsugod-sugod upuan nga. Kasi makuha nila nila. Papasa na. Mayang adlaw ka nato nino kay adlaw nga 24. Nami atuon nga sa Pariso diri sa Carmen Cebu. Ilang try. Boy na natong mga babies. Suon og iyang partner. So kita-kits doon. So nagbiyahe pa mi guys no. Maglayo kay gamay ang gikan sa pagsuod ako diri. Bita-bitaha gani guys kay limpyo yung ilandan. Dili yung nga lubak-lubak, simentado na. Ay monastery guys oh. So yan kung nag-bike diri po no. So nakahagi may kuano daan nga gitrabaho pa nga daan gi-construct pa nga daan. One way gid ni oh. Sila may trabaho na gid kailangan ng kuan. Dili nila ayun pagtang Customer. Gasto na sila kakuan, ibawi sa sila dito. At puting bawi lalim ako sa kalibuan tao. At nagdinala sa nagkuan. Nya pila ka turista mo ana dia mo. Oh dara. Oh nakarating na tayo guys. Yay! Cebu Safari Adventure. Yay! Kita na kung kuan ang tua. Tiger. Nakita naman yung suot ni Papa ni okay pagyapon din sila. 825. Dai Jeff. Oh, this is so true. Nali overnightan din kade. Oh. Dili? Oh, Bagulak. totoo na oy. Gula mo. No, okay. Mukha na nimo. Nagnakaray gani silang anti-main na gani. Kanang mga kayo naman ato sa kyan. Mo ta sakyan nga na. Daming pine trees guys. Yan puro yung pine trees. No wonder. Dami kasi dito sa ano, bundok. Kasi nasa bundok yung safari la dito. Sa bundok yung safari la dito. Yes! Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. No, apa dito? Apa dito? Guys, nandito na tayo guys. Sama ko yung pangalawa kong anak. Ay, 4 years old. nag-video day ka sa work pa? Oo. Tiyo. Yan mo entrance oh. Ngugoy! Ikaw cute ka ko eh. Radyang entrance guys no. Na souvenir shop sila no. Yan, palitan ng ticket. Lapas man ka. Nalapas na, taas naman ka. Lapas na ka. 50% discount ra. Free, kundi free. Mayam na ning free nila. Oo. Nasa lake ano? Nasa lake ban. Oh. So mo yung waiting area pag pumasok na sa entrance doon. So by batch. So ang katong inyong kuan burn. Ayun. Pag-outfit akong outfit. Please.
Last picture na ko diri. Mulakaw ka niya. Mga nila. Mulakaw ba karon ba? Ay, noon. Oh, kids, pavilion na mo. Orchid, pavilion. Ew, wait. Ayun, ano ba din? Tunggoy. Amo unggoy. Ito lang unggoy, sa unggoy. Unggoy, ta unggoy. Amo unggoy, sa unggoy. Kana mo masoray direct, parang ni garden naman eh. Oh, pandot yun. Ha? Okay ra, okay ra. Ah. Pandot yun. Tahit-tahit ba? Oh. Tulog mo na sa United Kingdom? Oh, ito yung nasa ano kaya, na dito pa kayo sa mga orchid. Oh. Orchid. Isa to sa mga nasa loob ng Safari Zoo. Dito sa Carmen, Cebu. Palakawan pa din sa mga. Yun na, tagbalik. Ano sa address may kuan? Mag-picture to sa likod ng background ba? Boss. Mali naman sir, collection garden. Sila yung mga kuan ro, dinosaur back plant oh. Mga cactus. Welcome to the collection of body best experience plants. Restroom, gazebo. Tara, dito tayo left side. Unsa man? Katuning sa kwan na, katong mga langgam siguro. Oh, ang ganda ng CR lang guys oh. Dati may pangbabayad din ha. Panlalaki dito nga side, pangbabayad dito. Ang ganda ng CR nila guys. Meron pa pala doon. Ibig sabihin, ang lawak pala dito ng lugar na to. Slowly ha. Ayan, yung puwan sila guys. Amo na dyan aquarium de? Autobus. Okay, kamunggay ba? Kamunggay kuya? Kamunggay, mani-mani no? Mani-mani ba? Water pools, basi mo ng water pools, katulog tingog tos babaw. Ha? Dili? Pre, ano? Dali tayo water pools isa. Lukosis daw kuya shark oh. Pwede na sasabuan natin kuya shark. Kamatisan ba? Kasama ng CEO. Nagtinananay na sila din. Nag-una yan sila. Kanya man rin, kung mayroon man. Hey. Hey! Oh, lagi na oh. Hey! Nangkaw na kagtagutungan, Mar. Kasi tagutungan chos. Sa pasil. Wala chos eh. Lamig biya naman. Mga ata dito. Win mo na! Panang win! Panang win! Si Will, di mo Will. What's that, a shark? Shark na Bili pa? na shark at Bill. Tilapia na. Na. Tagbogi tagakop. Tagbaw itagdakop na at Bill. Na. Isa kanisla, ano? Ano ba?
Baboy. So nadaanan namin yung aquarium mga malaki guys. Tapos dito na naman tayo. Doon sa bandang undahan, kung ano meron doon. Silipin natin. Pasbao. May eyelashes. Mas ba oh. Ang mga old school nga pasbao ba? Bao. Lahi masana. Lahi ni. Ito. Ang ganda ng garden lang guys oh. Wet. Oh, na mga bata oh. Paring ko pa. Oh, meron din sila fish pan dito guys oh. Oh, Koi fish. koi fish. Oh! Oh. Kato ni gagmay. Ang saman, Ang tagal-gira dere. Ang kato. naitangkig digira. Lumakaw? Amo ni katong lumakaw? Di mo mo gini mao. Natas mga lungga sa mga ano? Langgam. Logs, isa na sa egg. Philippine hanging parrot. Kato tato marawa kakano. Oh, gatong dako. Abi ko. Wa gato. Ay, mabit ingani bitaw to. Ito na pa, red lagi na sa mata. Takot. Kanang kukok na. Ay, Sean. Na siya na yun. Parot! Nakabidyo na, Diyos. It's okay lang, it's okay. It's okay. Ito. Yes. Ready. Wow. Ulit pa ito, Tibil. Tibil, paano sa kuha? Ang ariyos niya. Mia, your turn, Mia. Your turn. Please sabay-sabay ko na bayaran ah. Mami. Hoy, si Yaya. Sa layo to. Pahaog sa giraffe. Nagkota yung giraffe doon. Magasakay, binat. Sakay-sakay ka sa giraffe. Ah. Nanay, animals eh, natry. Kangaroo mo siguro na Kuya Shark. Huwag kangaroo Kuya Shark. Ang giraffe. O, ate zoom ha. Wala to ha. Wala to ha. Oh, kangaroo lagi Kuya Shark na mga kangaroo. Mga kangaroo na. Katubyan na mauhay. Katong naligsan ba? Itaw.
Mao na. Kato ang iyang bibi ba nasa tummy. Kana iya isud-sud ba. Mo na sila Kuya Shark ang garo. Ang giraffe na dito eh. Kita di ka sa giraffe. Awan giraffe, kita na ka wala pa. Dito eh. Ano na ka to? Ato ta ang gara. Halika Kuya Shark. Bell. Oh, dearest, my dearest baby. Ay. Naligsa na siya. Muna dito sa buhat, dear. Dusin nga naligsa na siya. Nahiman siyang gumbi. Sure. Oh. Tulog Brad, natulog yung ahas oh. Sa salida na ba? Alaga na sa salida. Ay, sa salida. Alak pa rin. Show, bird show guys, bird show. So guys, bird show ta dito guys. Ayo sa dimo. Ano to? Flying lemur. Flying lemur. Limar. Limar, ikaw nakas. Limar, matukan. Limar. Diri limar. Ay, kuha tayo aplikoy. Oh, kita sa giraffe. Tiger na pa no. Yeah. Ayaw. And they also have their own names. So we have Red and Ken. And if you might be wondering why they are called white lions when they are not in target. And the average weight of a male lion is 180 kilograms. And as you can see, they're big in size, but they can run for up. Oh, may camel. Oh, look at to, camel oh. Baka mo na.
crocodile. May caution guys, oh. Bird poop may fall anytime and anywhere while inside aviary. Aviary. Dili. A bird. A bird. Itong eagle po. Yo, eagle po. Anak eagle. Oo. Katong buhay na yung vlog ba? Ayun, katong vlog. Para may pesos. Vlog na dahil ito gatuan pa eh. Dili ma, oh. No. Wala pa. No. Dili sa tibil. Ito. Ay, katama na mo. Ay, sibo. Pa. Wala, may card din mo sud eh. Wala ka dito. Sana mga pirma na palabas. The very good Kuya Shark eh. Thank you. Smile. Kinto na si Pata. Amo, dali, katong kuha sa zebra, ano. Ang nakasilang African Savannah mga na guys ay Impala, Wild Beast, Zebra, Bell Shark, Waterbuck. Enjoy! Kapangayon lang dyan. And the right side, sir, highlight here in African Savannah, zebra. Black in color with white stripes. Other stripes are unique like our fingerprints. So there's no two zebras with the same pattern. And they can sleep while standing because they have locking joints like Impala. And to your right side again, ma'am sir, those are the group of waterbuck. Waterbuck. A reddish brown antelope with shaggy hair under the neck and a white circular ring on its rump. They use that white ring as follow me sign when they travel. Underbody emits oily secretion which acts water repellent and defense mechanism towards predator, since they have the stinky smell. The older they get, the stinkier they become.
Only males have horn while females don't have, and they can run 50 kilometers per hour. So gibali po ma'am sir, yung lalaki po yung pinakamabaho sa kanila. Or 72 inches and all twist once every 2 years. And they can run 60 miles per hour. And sir, looks like kanding or goat. Wild beast. Those are the blesba. A reddish Blesba brown and in color wild beast. with unusual white marking on its face. And their name came from Dutch face, referring to their white forehead. Both male and female have wild horns, beast and at the they can bill. run 70 kilometers per hour. Wild beast. And that white marking on their faces from sir serve as a sunscreen protection. And those are the group of wildebeest, considered as the clown of Wildebeest. savannah because during mating season, the male will perform Wildebeest. unusual dance move to attract the female. And if you're Oh. familiar with the movie Lion King, they were the Maligok one dun who sa lion. accidentally killed King Mufasa due to a stampede scene. And they traveled in a large group, totaling 1.5 million wildebeest to look fresh grasses. And they can run 80 kilometers per hour. So again, ma'am sir, to your right side, let's back in a group of wildebeest. Looks like a deer, but not belong to a deer family. Those are the impala. Impala. A medium size of antelope that is brown in color with slim legs. Despite of their 60 legs, they are considered as a free runner and fantastic jumper in savannah, as they can run 90 kilometers per hour and leap 10 meters in length and jump 3 meters in height. Only males have horn while females don't have. And that cute little one, sir, that's the Thompson's gazelle. The smallest antelope here in savannah that can only stand 70 to 80 centimeters. Despite of their cute size, they are still considered fast runner as they can run 80 kilometers per hour and jump 3 meters in height. And to your left side, ma'am sir, that one is the gemsbok sneak from the grasses they feed. And they're also the logo of Qatar Airways, ma'am and sir. So again, to your left side, gemsbok or oryx gazelle or Madam Gazelle ng Peppa Pig TV. And we call it a Lion King. Panahon sa kuan. Pa. Dinosaur. Dinosaur, no? What is that? Or Please, do not touch your eyes, nose, and mouth. Nandito pala yung maraming buhaya, guys. Mama, huwag taglayog yung pot. Nandito pala yung mga maraming buhaya, oh. Akala namin nasa sa Manila. Nandito pala sila. Nandito pala eh, nagbakasyon pala sa Cebu yung mga taga-Congress eh. May fly bitaw. Ow. Ano? Naapa ko. Alis. Yaman. Ang katog ba na nila ron? Kasi na Kuan eh. Kanang replano lagyan nila. Miniature horse. Picture, Sean. Picture, Sean. Miniature. Dala. Roots child. Ay, libat. Ikaw, muli pa? Rothschild, oh. Rothschild. Osa. Grabe, ha? Uy, pa! Putay ka to sa usa. May gamay na dong na dila. Wala dyan sila kadakak kita. Wala dakak kita.
Hey, Timon. Timon. What? Buaya? Ano man tipot si ano? Ito lang. Tawag. Kaya mga pagkuana, scratch na niya. Ano din na isa siya o pa. Luya na yan. Dagay lungga ng mga black ape guys. Black apes. Lungga ng mga black apes pa. Unggoy no. Mama sila. Wow! May trabaho ba? May ikaw ka sabi, lingkod niya, may trabaho ba? Nanay mo lubot. Sean. White tiger. Here na, Sean. What man? One gani. White tiger, kabig anak Kuya Shark. Daka ni patong sa Kuya Shark. Wow. Picture to man. Right. The completed. Daw Sean, tawag ka. Oh, lang siya. Ibunadar na. Ibunadar na. Down deer. Atibel, ay labot Atibel. Sa muli, paalam.